тамошобинои имрӯз давоми қиссаро нақл мекунам, лекин дар видео шумо охирон рӯзи мара дар Тоҷикистон мебинед, ки бо дар 4 багажам чӣ овардам. Дар видео тамошо кунед. خلاص گپ باغچه ما وقتی دردی کودکش زد اگه بگم که روز تمام شد باید که تولد کنم. همون روز شوهرم شهر رفت، یعنی که نوسیبیرسک رفت، ما در قشلاق. هر روز در سویاز بود، نمیدونم چی بگه. همون روز و پیش تلفنش کار نکرد که میدونست که ما دختر میریم، پول نداریم در دستمون. مایل دختر به پلای، یک تو دختر رفتن با پلای تاکسی راه کتی خیلی یک بالو کده افسوس کتی رفتیم. майда чуйдаи барои таваллуд карданша пешакӣ ҳама сумкаша хидм тайёр кардаги будам. Ма ба вид на жительства 3,5-4,000 рубл ма вай мегирифтам. Пособия мегирифтам тамошобино, ки паспорт гирифтам, баъд ки ма пособияра дидаги нестам. хай да чанд моҳ ма сумкаи кундошма ҷамъ кардам, барои ки хай бай бечора намедонист ма кӯдакома дажи таваллуд кардаги медонистам. бурдумша ба сари баланд, роддом, хушрӯ қабулуш кардан, ҷоба ҷош кардем. хай таваллуд кард боғчанум бо духтар, панҷум духтарша таваллуд кард. бе ҳадди баъд зораш кардаги будам ки духтар ки таваллуд кардӣ ба мара битеш. розӣ шидаги бад, ҳама розӣ буданд дар хона ки духтарша ба мара метеш. чӣ қадар мегӯям ки дар ҳами то 9 моҳи ҳомиладориш хушуни гош кардаги будам ки духтарта да ма бите. хай ҳар ма ака фикри ҷудоӣ намекардам, да фикр мекардам ҳамамон дар ҳамин хона зиндагӣ мекунем, чӣ қадar мефурдагам ки духтар дошта бошам. хай ака сода да ки хай ҳамин чиза хостам ман. دیگه نمیخواستم که خودم تولد کنم. بعد روزی که خیلی تولد کرد خیلی همش نغز گذشت. همین 3 روزی که در رودام خورفت باید جوابش دیان. همون روزی جواب میدادگیش تلفنش شوهرم کشته. خدا چیکار کنیم؟ رودام قشلاق ای شهر فرق میکنه. شهر ده مثلا میتونی که پروسه بیای آزادانه جواب شای برای در قشلاق تا свидетельство рождения نکنی جواب نمیتین. خدا چیکار کنم؟ خیلی چند دسته گل گرفتم، پدرکا گرفتم، دخترا گرفتم، یک تا ماشینی 7 آدمات زکاس کردم. همه ما کسا رفتیم رودام جواب نمیتین. میگن اوچش برای کودک نمیبره تو свидетельство рождения نکنین. خیلی با یک زورا تولد نشید. اومدم همه را ابرادن در خونه ماندم. уже давление در پتالوگ. نمازی شام شیدگی. کپی پاسپورت شما یافتم نیست как будто کی زمین کافیت شما درآمد. نیست وجود نداره. تلفنو کشتگی. کپی پاسپورت گرفتم رفتم. انا زنش بانکچون میگم که ایرودام گرفتم رفتیم زاکس. خیلی ارسیه نمیدونه دا اوجا دیلی وای دور رفته که چخه کی همه میشناختن بوده قشلاق چخله تو ای زنش یک برای داوداو کردی میگن اونش چی میمونه من میگم اویشه میگن ای زنک روزی با میپرسنش روزی باور نمیکنن خیلی یک حالی زوری تباه کسی ما کردیم свидетельство рождения کردیم رفتیم دیگه کودک گرفتیم نماز خفتن ما خونه آمدیم نماز خفتن زمستان ساعتای گده تا 8:30 9 میشید ساعت 11 شب تلفنشون گیریان شد